हेलो फ्रेंड्स, ओडिया हॉरर स्टोरी यूट्यूब चैनल को आपण मानकर स्वागत। मु सिद्धार्थ नहीं आसी रियल लाइफ बेस्ड हॉरर स्टोरी जहा आपण मानकु निश्चय भल लागिबो। मो ना सुकांत, मु जणे सिविल इंजीनियर। मु एक प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी रे काम करे। आम कंपनी रे जो प्रोजेक्ट आसे मु ताहार इंस्पेक्शन करने को जाए। थरे एक पानी टांकी कंस्ट्रक्शन रो प्रोजेक्ट आसीथिला ओ मते ताहार इंस्पेक्शन पाई जिबाको पड़िला। कंपनी तरफरु मते गोटे कार मिलिथिला, हेले मु मो निज बाइक धरी जाए कारण मते बाइक चलेबा बहुत पसंद। मु मो बाइक धरी बाहरी गली। सही कंस्ट्रक्शन साइट टी मो घर ठारू प्राय 70 किलोमीटर दूर रे थिला। सही साइट टी गोटे गाँ रे थिला आउ से गाँ टी बहुत छोट थिला। सही गाँ लोकंकर कहिबा थिला कि पानी टांकी जो जगार हेउछि ताहा एक अशुभ जगह। हेले मो हाथ रे किछि नथिला कारण एही प्रोजेक्ट पाई गवर्नमेंट तरफरु एही जगहटी फाइनल करा होइतिला। काम चली थाए, सकाळु संध्या होइगला। मु भी मध्य टिके टायर्ड हो जाइथिली। भाबिली टिके चा पीदेले भल लागिबो। एहा भाबी मु गाँ भितर को जीवाकू लागिली आउ चा दुकान खोजिली। किछि बाट गला परे गोटे छोट चा दुकान देखिबाकू पाइली। मु सही दुकान को गली आउ चा पाई ऑर्डर करी सही पाखरे पड़िथिबा गोटे बेंच उपरे बसीगली। टिके परे सही चा वाला मो आड़ को चा ग्लास टी को बढ़ाई दे मते पचारिला, आपण सही पानी टांकी काम देखिबा को आसीछंती ना? मु कहिली हाँ। तापरे से कहिला बहुत बड़ भूल करूछंती आपण माने। सही चाकाटी ठीक नुहे। सेठारे आगरू भी गोटे पानी टांकी थिला। सही चा बालाटीर कथा शेष होई नथिला कि सेठारे किछि लोक आसी पहुँचिले चा पीवा लगी आउ से ता कामरे बिजी होई गला। मु मध्य मो चा शेष करी सेठारु चली आसिली मो साइड को। किछि समय परे संध्या हेबाकू आसिला आउ लेबर माने धीरे धीरे काम बंद करी निज निज घर को जीवाकू लागिले। मु भी मो घर को जीवा पई बाहरिली। ठीक सही समय रे से गाँव रो किछि लोके मो पाखकू आसी पहुँचिले आ कहिले आज्ञा राति होई गलानी आउ आपणकर एबे जीवाटा ठीक हेबो नाही। एहा सुनी मु सेमानकु पचारिली कौन असुविधा अछि एबे जीवारे? सेमाने कहिले जो रास्ता दे आपण जीवे ताहा एक निछाटिया रास्ता आउ से रास्ता दुई पार्श्व पूरा जंगलिया। सेठारे डकाइती हुए आउ किछि लोकंकु मध्य सही रास्ता रे मारी दिया जाइछि। एही कथा सुनिबा परे किछि समय मु भाबिली आउ न जीवा पाई डिसीजन नेली। तापरे मु सेमानकु पचारिली किंतु मु रहिबी केउठी रातिरे? सेमाने कहिले सेथि पई आपण व्यस्त हुअंती नाही, आमे आपणकर रहिबार व्यवस्था करिदबु। तापरे सेमाने मते सही पानी टांकी पाखरे थिबा एक खाली घर पाखकू नहीं गले आउ मते बाहरे छिड़ा करि देई सही घर को सफा सुथरा करिबा आरंभ करिदेले। किछि समय परे सेमाने मते सही घर भितर को आसीबा पई कहिले आउ कहिले आपण आज राति एइठी सोई पड़िबे। सही घरटी गोटे छोट माटी घर थिला। तापरे सेमाने सेठारु चली गले आउ मु जाई सही घरे पड़िथिबा गोटे खटियारे सोई पड़िली। मु सेतेबेलकू बहुत टायर्ड हो जाइथिली। सही खटियारे सोईबा मात्रे केतेबेले जे निद लागिगला मु जानी ही पारिलिनी। जना नाही समय केते हेबो। हठात सही घर कबाटरे ठक ठक शब्द सुबिला आउ मो निद भांगीगला। मु उठी देखिली घंटारे 9:30 होइछि। मु आखि मଳି मଳି जाई सही कबाट खोलिली आउ देखिली सही गाँर जणे लोक हाथरे टिफिन धरी छिड़ा होइछि आउ मते देखि कहिला आज्ञा आपण किछि खाई नथिबे, सेथिपाई आपणक पई खाइबा नहीं आसछि।
ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି, ଆପଣ କାହିଁ କଷ୍ଟ କଲେ ମୋ ପାଇଁ? ତାପରେ ସେ ଲୋକଟି ହସି ଦେଇ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ତ ନେଇ ଆସିଛି। ତାପରେ ସେହି ଲୋକଟି ଭିତରକୁ ଆସି ଖାଇବା ବାଢ଼ିଦେଲା। ଆଉ ମୁଁ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଲୋକଟିର ନଜର ସେ ରୁମ୍ରେ ଥିବା ଝରକା ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା, ଯେଉଁଠାରୁ ସେହି ପାଖରେ ଥିବା ପାଣି ଟାଙ୍କି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ସେ ଲୋକଟି ଉଠି ସେହି ଝରକାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ଆଉ କହିଲା, ଆଜ୍ଞା, ଏହି ଝରକାଟି ବନ୍ଦ ରଖିବେ, ଆଉ ରାତିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲେ ଝରକା ଖୋଲିବେ ନାହିଁ କି ବାହାରକୁ ବି ବାହାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ତାକୁ ଚାହିଁଲି ଆଉ କହିଲି, କ'ଣ ପାଇଁ? ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛ? କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକଟି ମୋର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ମୋର ଖାଇବା ହୋଇଯିବା ପରେ ଟିଫିନ୍ ନେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଏହି କଥା ଉପରେ ଏତେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲି ନାହିଁ ଆଉ ଭାବିଲି ବୋଧେ ଏହି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କର କୌଣସି ଆଡ଼ୁସାଡ଼ୁ ମାନ୍ୟତା ଥିବ ଏହି କଥା ଉପରେ। ତାପରେ ମୁଁ ଯାଇ ସେହି ଖଟିଆ ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ସେତେବେଳକୁ ସମୟ ହୋଇଥିଲା ରାତି 10ଟା। ମୋ ଆଖିରେ ଟିକେ ବି ନିଦ ନଥିଲା, କାରଣ ଟିକେ ଆଗରୁ ମୁଁ ଶୋଇକି ଉଠିଥିଲି। ତଥାପି ମୁଁ ଶୋଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ନିଦ ଆସିଗଲା। ଜଣା ନାହିଁ ସମୟ କେତେ ହେବ। ସେତେବେଳକୁ ମୋ କାନରେ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା ଆଉ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ ନିଦରୁ ଉଠି ଯେବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲି, ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ତାହା ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ଥିଲା। ମୁଁ ହଡ଼ବଡ଼ ହୋଇ ଉଠି ବସି ପଡ଼ିଲି। ସେହି ଶବ୍ଦଟି ମୋତେ ଆହୁରି ଜୋରସେ ଶୁଭିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆର କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। କିଛି ସମୟ ସେହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣିବା ପରେ ମୁଁ କ୍ଲିଅରଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ସେହି ଶବ୍ଦଟି ପାଣି ଟାଙ୍କି ପାଖରୁ ଆସୁଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି, ଏତେ ରାତିରେ ସେଠି କିଏ କାନ୍ଦୁଛି? ଏହା ଭାବି ଯେବେ ମୁଁ ସେହି ଝରକା ଖୋଲି ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲି, ମୋର ହଠାତ୍ ସେହି ଲୋକଟିର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଯିଏକି ମୋତେ ଝରକା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି କାନ୍ଦିବାର ଶବ୍ଦ ଏତେ କଷ୍ଟକର ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ସେହି ଝରକାଟି ଖୋଲିଦେଲି ଆଉ ଦେଖିଲି ସେହି ତିଆରି ହେଉଥିବା ପାଣି ଟାଙ୍କି ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଗୋଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଧରି ତଳେ ବସିଛି ଆଉ ଜୋର ସେ କାନ୍ଦି ଚାଲିଛି। ମୋତେ ବହୁତ ଅଦ୍ଭୁତ ଲାଗୁଥାଏ ଆଉ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଦେଖି ଦୟା ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ମୁଁ ଡିସାଇଡ୍ କଲି ଯେ ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖିବି ଘଟଣାଟି କ'ଣ। ତାପରେ ମୁଁ ସେହି ଘରୁ ବାହାରି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲି ଆଉ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ତାକୁ ପଚାରିଲି, ତମର କ'ଣ ହୋଇଛି? କାନ୍ଦୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ଆଉ ଏହି ପିଲାଟି ତମର? ୟାକୁ ଚୁପ୍ କରାଅ। ହେଲେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ପାଖରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନ ପାଇବାରୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ତାକୁ ପଚାରିଲି। ଏଥର ଏକା ସାଥେ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ କାନ୍ଦ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା ଆଉ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଥରକରେ ତା ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ମୋ ଆଡ଼କୁ ପୁରା ବୁଲାଇ ଦେଲା। ଏହା ଦେଖି ମୁଁ ଚମକି ଉଠିଲି ଆଉ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲି ଆଉ ଦେଖିଲି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ମୁହଁ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ତା ମୁହଁ ପୁରା ଛେଚରା ହୋଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେହି ଛୁଆଟିର ଆଖି ପୁରା ଲାଲ ଟକ୍ ଟକ୍ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏହା ଦେଖି ମୋତେ ବୁଝିବାକୁ ଆଉ ସମୟ ଲାଗିଲାନି କି ଏମାନେ ମଣିଷ ତ ନୁହନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଲୋକଟିର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। କାଶ ମୁଁ ତା କଥା ମାନିଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଥିଲି ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ। ଏହିସବୁ କଥା ଭାବୁ ଭାବୁ କେତେବେଳେ ମୁଁ ବେହୋସ ହୋଇଗଲି
ମୁଁ ଜାଣି ହିଁ ପାରିଲିନି। ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ହୋସ୍ ଆସିଲା ମୁଁ ଦେଖିଲି ସକାଳ ହୋଇଯାଇଛି ଆଉ ମୋ ମୁହଁରେ ପାଣି ଛିଟା ପଡ଼ୁଛି। ମୁଁ ଉଠି ଦେଖିଲି ମୁଁ ସେହି ପାଣି ଟାଙ୍କି ପାଖରେ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ମୋର ଚାରି ପାଖରେ ଗାଁ ଲୋକ ମୋତେ ଘେରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଜାଗାରେ ଗୋଟିଏ ପାଣି ଟାଙ୍କି ଥିଲା। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା। ସେହି ବାଟରେ ଯାଉଥିବା ଏକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଉ ତାର ଛୁଆ ବର୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସେହି ପାଣି ଟାଙ୍କି ତଳେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। କମଜୋର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ସେହି ପାଣି ଟାଙ୍କିଟି ଭୁଷୁଡ଼ି ମା ଛୁଆଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ସ୍ପଟରେ ହିଁ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସବୁଦିନ ରାତିରେ ସେ ମା ଆଉ ଛୁଆର କାନ୍ଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଷ୍ଟୋରିଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିନିଅନ୍ତୁ।